भक्त प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्मस्तम बुधात सद्गुरुत्पन्न नमस्ते। प्रणमामि लक्ष्मी माता सरस्वती प्रधानी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वनंद विधायिनी ऐसी संपचिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्ते। ब्रह्ममार्गं प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायक शांति सृष्टि विधायकं आचार्य प्रभु नमः। परम प्रेम श्री ठाकुर परम आराध्या जगन्नाथ श्री वर्मा परम पूज्य पास श्री बरदाल परम पूज्य पास श्री आचार्य समस्त आचरण मोर अनंत कोटि भक्ति प्रणाम। उपस्थित परिचारक ऋतिक वृंद ऋतिक बोलक भाई एवं ऋतिक देवता वृंद एवं अधूर्य जाजक कर्मी भाई प्राण गुरु भाई और भक्तिशील मातृमंडली स्नेहर छोट बड़ पिला माने सुधी सज्जन मंडली समस्त को मोर यही शुभ संध्यारे भक्तिपूत जय गुरु जनाऊँगी। भाद्रव मासर आज 25तम दिवस। यह दिवस सारा भारत बहिर्भारत श्री श्री ठाकुर नाम संकीर्तन सत्संग अनुष्ठित हो चली। तो यही धारार अनुक्रम आज सत्संग निवेदन कर सामल भाई भाद्रव सत्संग अनुक्रम तथा श्री तापस भाई पुत्र जन्मदिन उपलक्षे श्री श्री ठाकुर नाम संकीर्तन सत्संग आयोजन कर। सर्वप्रथमे मुझे पिलार सुदीर्घ निरामय इष्टीभूत जीवन कामना करने सहित परिवार सार्विक मंगल कामना से श्री ठाकुर रातोचन निवेदन करने सहित उपस्थित समस्त सार्विक मंगल कामना प्रार्थना करे। तो यही भाद्रव मास सत्संगर जो प्रभाव चली से सत्संगर मूल उद्देश्य है जे आम भितर श्री श्री ठाकुर प्रति भल पाइबा एवं तांका प्रति जो करिबार कर्मप्राणता जो आग्रह सेटा जेभली जागरक रुहे सेटा जेभली आहुरी आहुरी उत्तरोत्तर अग्रगति करी चले से लगी श्री श्री ठाकुर श्री श्री आचार्य श्री दादा यही भाद्रव सत्संगर श्री श्री ठाकुर जन्ममास उपलक्षे से व्यवस्था कर सदा सर्वदा आम जो श्री ठाकुर भाव में भावायित हो उठू तांकर कर्म में निजक सामिल करूँ। तेणु भल पाइबा द्वारा मनीष सबकि संभव कर। श्री श्री ठाकुर से भल पाइबा को ही अस्त्र करथिले से भल पाइबा को समस्त भितर बांटी देइथिले एवं से भल पाइबा को से समस्त ही चाहती आउ से किसी चाहती तांकु मनीष जो भल पाई बसे से तार समस्त व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन सुंदर हो उठे। तेणु से कर्म भितर सबलता आसी थाए एवं जीवन में उत्थान आसी थाए। तेणु कर्म आने सबलता जीवन उत्थान भल पाइबार टाण कर्म आने सफलता जीवन उत्थान। तेणु तांका प्रति भल पाइबा जेभली माँ तार छुआ को भल पाई थाए निस्वार्थपर भाव जहाँ किसी करणीय ताहा अंतर सहित करि थाए। तेणु ता प्रति केते भल पाइबा श्री श्री ठाकुर से ही चाहिए जे तांका प्रति आमर भल पाइबा ए कर्म भितर जेभली कुचुड़ी उठे कर्म भितर जिते आम निजक सामिल करवा से प्रति भल पाइबा हम। तेणु लविंग टू योर लव लॉर्ड विदाउट लविंग एक्टिविटी इज सेल्फ माने तांको भल पाए तांको पे किछि करे ना
ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଅର୍ଥହୀନ। ତେଣୁ ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଟାଣ ଆସେ। ତେଣୁ এই ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପରି ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ କୁ ନେଇ এই যজন যাজন ইষ্টপ্রতি স্বস্তায়ী সদাচার ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ এই କଥାଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଠାକୁର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ନାମଧାମ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା এইଟାକୁ ମଣିଷ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି এইଟାକୁ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এইଟା ଯଦି ସେ ନ କରେ ତା ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି এই ନାମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ এই ନାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କଙ୍କର୍ ଦି ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା এই ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଉତ୍ସବ ଯାଇଥିଲି ଦେଓଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାଏ। এই ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରେ ଦେଓଘର ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଭାଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନଥିଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଦେଓଘରର ଜଣେ ବଜାରର ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ହୁଏ। ଠାକୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପେ ଆପେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ବସି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ଆପଣାର କରିପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଠାକୁର ପଚରା ଯାଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ନେମ୍ ଇଜ ମାଇ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ମାଇ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଇଜ ମାଇ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତେଣୁ এই নামধান ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ନାମ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେଇ ନାମକୁ ଧରିକିରି ଆମକୁ ସେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପଥରେ। ଏବଂ এই নাম দ্বারা ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ନାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। এই ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ এই ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାମ। କାହିଁକିନା ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେଇପାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇପାର ବା ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତମ ପାଦ ତଳେ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଇପାର, ଯାହା କିଛି କର ନା କାହିଁକି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ବି ହେଇନି ବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଏକର ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ବିନା ସାଧନା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ସାଧନା, ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ସାଧନା ହୁଏ ବା ସେଇ ସାଧନାର ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ବାଚକ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ ତୁମେ ଯାହା କର ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କର, ନତୁବା ତମର କେବେ ହେଲେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହେଲେ ଆସେ ଅହିଂସା, ଆଉ ଅହିଂସାରୁ ଆସେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅପ୍ରେମ, ବିଦ୍ୱେଷ, ନିନ୍ଦା ଏସବୁ ଆସେ ନା। ତା ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକତା, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରବଣତା। ଆମର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେଭଳି ମୋ ଜୀବନକୁ ଅବସନ୍ନ କରି ନ ତଳେ। এই ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ এই ବାଧାବିଘ୍ନ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହାଟା ସେ ଟାଣ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ ତା ନରମ ହେଇଯାଏ। ନରମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବା ହତିଆର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁ, ଯାହା ଦା, କଟୁରୀ, ଶାବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମର ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ନାମଧାମ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ କର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ତୁମ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ
যদি পড়ে তাহলে ତୁମ ମଥାରେ এই কর্মর जो प्राबल्य বা কর্মর जो প্রভাব সৃষ্টি করছেন সেই কর্মরে আমি সদা সর্বদা ব্যাপৃত রহবা পাই ଆମକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। এই শপথ মনকর আমি গোটে কোনসে অনুষ্ঠান কলে সে অনুষ্ঠানে কে আনন্দ বজার দায়িত্ব নেলা, কে অর্ঘ সংগ্রহ দায়িত্ব নেলা, কে ভজন কীর্তন দায়িত্ব নেলা, এই সব ইত্যাদি ইত্যাদি দায়িত্ব নেওয়া পড়ে। যেমনি বর্তমানে পূজনীয় অবিন্দা এই যে ডিপি ওয়াস কামটা আরম্ভ করছেন, এই কর্ম ভিতরে আমার কোন ব্যাপৃত রহলে আমার বৃত্তি প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে বৃত্তি প্রবৃত্তিতে মଣିষ অছি তো নিশ্চিত রহব। ঠাকুর কহতে অসীম যেতবে সসীম হই সীমারে নিয়ন্ত্রী স্থান বৃত্তিভেদী টান হেলে যাই দেখবু ভগবান। তেণু আমার সেই বৃত্তিভেদ টান হওয়া হেলে আমি তাঁকু অস্খলিত ভাবে অটুট ভাবে নিষ্ঠার সহিত তাঁকু ভাল পাইবা পাই পড়িব। সেই ভাল পাইবা দ্বারা হি আমার বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ হয়ে পারিব। কারণ ঠাকুর কহিলে ধর্ম মুক্ত হয়ে আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ। এই অনুরাগটা আসিব দীক্ষা নেবা ঠারু এবং সে অনুরাগ আসিলে তারপরে তাই বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আসিব। দীক্ষা আনে অনুরাগ, অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, বুঝলে? বৃত্তিরু তারপরে আসিব এই বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ যেতবে যাব আপন সেতবেলକୁ আপে আপে ভাল হয়ে উঠিবে। তেমন এই কমপ্লেক্স এই যে বৃত্তি আমি তাকে ভেদ করি গলে তাଙ୍କର সেই পরম সত্তার উপলব্ধি করি পারিবা। তেଣୁ সদা সচিদানন্দময় অসৎ নিরোধী স্বতঃ হি সচিদানন্দর পরিপোষক যা তা হি ধর্ম এবং এই ধর্ম মূর্ত হব আদর্শে দীক্ষা আনে যাই অনুরাগ। তাଙ୍କ প্রতি অনুরাগ আসিলে ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିବା ଆମର ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ଭବ ହବ କେବଳ ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ଅସୀମ ଯେତେବେଳେ ସସୀମ ସୀମାରେ ନିୟନ୍ତି ସ୍ଥାନ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାଣ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ। এই ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗଭୀର ନାମଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷି କି ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା, ऋषि की बात दे ऋषिवाद उपासना এইটাକୁ যদি আমি ବି বুঝি পারিনি এপর্যন্ত। কিন্তু মতে থরে কিছু দিন আগରୁ মতে এটা বহুত ভাল লাগিলা যে মনকর শব্দ আমি রামায়ণের উপাসনা করছে, ভাগবত পড়ছে, মহাভারত পড়ছে, কিন্তু মহাভারতের যে মুখ্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা রামায়ণের যে মুখ্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, গীতার মুখ্য শ্রীকৃষ্ণ এମାନଙ୍କର চরিত্রକୁ আমি অনুধাবন কলেনি বা অনুকরণ কলেনি, কিন্তু আমি ঋষি কি বাদ দেই ঋষিবাদ উপাসনা কলে। তেଣୁ ସେଥିଲାଗି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆସେ ନା। ସେ ଏକମାତ୍ର ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ମାନିବି। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାର କାଟେଗୋରୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। গোটা অଛନ୍ତି প্যাশন, গোটা ଅଛି প্যাশনেট, গোটা ଅଛି প্যাশন পরভেডি। তেଣୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ୟାସନ ପରଭେଡି। ପ୍ୟାସନ କଣ? ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ପୂଜା ପାଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ରହୁଛେ। ହଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାବିଛେ ସେଇଟା କରି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ୟାସନେଟ ଆମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟାକ ଆମ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ କରି ଯେତିକିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧର୍ମଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାସନ ପରଭେଡିଂ ହେବ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରିବି, ଅନକମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀପାଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। से निवेदन कले कहले जे दादा मु आसीथिली चेकअप पई। सेठू से कहले कौन हैला रिजल्ट रे कौन हैला ना आज्ञा किसी विशेष लाभ हैलानी। आचार्य जहाँ कहते मुझे आचार्य मो कथा अनुसार आसीथिली एवं डॉक्टर को देखैली। किछि दिन ट्रीटमेंट पर कहीं विशेष किछि मु माने उपलब्धि करनी उपशम।
दादा टिके नीरव रहिले एवं तापरे ताको पचारले जे आचार्य जहाँ कहिथिले डॉक्टर जहाँ कहिथिले ताको आपण ठीक है मानुचंती तो से टिके नीरव रहिले आमे भी सेठी उपस्थित थिलु नीरव जत रहिले दादा जानि पाले दादा पचारले तांका स्त्री समिति देश कहले पहले आपण मोटे कॉम्प्रोमाइज करना से टिके हसिगिरी से कहले हां ना मन करो मोटे से गोटे खाद्य कहचंती एटा खाइबोनी आपण खाइलेनी किछि दिन किंतु आपण बंधु बांधव कि कोन सेटा परिवेश परिस्थिति रे पड़ी करी हां खाइ दो गोटे खाइ देले चलिबो बुझला एई भली परिस्थिति रे आपण किछि कॉम्प्रोमाइज करचोनी ना नहीं सब से हां मानले तो हां मानले कहले एई हला होची मस्त बड़ भूल एई अनकॉम्प्रोमाइज जोटा आ कॉम्प्रोमाइज एई जो कॉम्प्रोमाइज कलो टिके भूल जबो आपण को कोर्ट नहीं पके देबो तार ठीक नहीं तेणु देह को रक्षा करले देह को ठीक करे करले जहां विधान ए देहर ओटा विधान अछि ताको जहां डॉक्टर कहले ताको दिनासी निर्मम भावे पालन करिया उचित तार जाई तुमे सुस्थ होई उठिबो तापर किछि समय परे गोटे पिला पचारला दादा मु गोटे भलो मनुष्य होबा चाहूछि ए जस्ट माने 6-7 वर्ष पिलाटा 5-6 वर्ष से दादा कहले तू भलो मनुष्य माने केमिति भलो मनुष्य होबा चाहूछु ना दादा मु माने गोटा माने भलो मनुष्य हेबी व्यवहार भलो करबी आ भलो काम करबी ये सब जिंस एमति कहला भितरे दादा कहले सुन तो जदी भलो मनुष्य एसो किछि दरकार नै भलो से कहला मु भलो पाठ पढिबी भलो व्यवहार करबी बाप मां के नाम रखिबी एसो टाइप रो कथा कहला भितरे दादा हे त कहले से सब कथा पारे मु तीनटा कथा कहबी से तीनटा कथा जदी तू मानिबो ताले भलो मनुष्य निश्चित हो प्रथमे बापा मां तापर ए बापा मां कर ऊपर समस्त ऊपर दिए एम हाथ देखि एमटा डायरेक्शन रे कहले तांकू जदी मानिबो दुनिया गोटे दिगरे आ तोर ये होची गोटे दिगरे ताले तो पाला बा तो ओजन भारी हबो जा एरा मो बाणी मु कहली एती यदि करिउ ताले जीवनरे सफल करे एई ताकर जो निर्देश आदेश से ठाकुर को किभली भलो पांती ठाकुर को मनुष्य के भलो पाए प्रकृति रे प्राण ठाकुर जदी भाबे ताले तार प्रत्येकटी जगह प्रत्येकटी समय रे गॉड इज ओमनिसेंट गॉड इज ओमनिप्रेजेंट एंड गॉड इज ओमनिसेंट ओमनिप्रेजेंट एंड ओमनिपोसेंट एई जो जिनसटा ए बोधरा आसीबो तेनो मो किछि कहउनी खाली जस्ट अल्प गोटिए कथा कहि करी मोर वक्तव्य सारिबी भक्ति जोडा कामर अछि भाव भक्ति बोध आ सुख शांति आनंद सुख शांति आनंद भितरु आनंद हैला मुख्य भाव भक्ति बोध भितरे बोध हैला मुख्य जदि बोध नहीं ठाकुर को जदि आचरण बोध चले ज्ञानर सागर बोध उपार जदि बोध नहीं ताले ज्ञान सेठारे कोना से ज्ञानर किछि मूल्य नहीं चिनी उठा बळद बढिया चिनी जीवन सारा से गाड़ी रे बस्ता बस्ता धरे चिनी बोइला किंतु चिनी जे मीठा लागे एटा से उपलब्धि करि पारला नहीं तेणु से हमर भाव अछि भक्ति अछि किंतु बोध नहीं से बोध अभाव जोगु आज हमर भक्तिटा माने दुर्बल हो जाउछि हमर भाव भक्ति आमे सबल पई ईश्वर को बाकुर पाया को चाहूचे किंतु ईश्वर हमठार कोन चाहउछथि केबे आमे बुझि नै ठाकुरंकर कपड़ाटा मैला हेलानी मते देखा जाउनी मु पिलार जन्मदिन रे नुआ ड्रेस आनुची किंतु ठाकुर पे आनुनी ठाकुर बासन आली आइ गेले एई होची बोध मु गरम रे रहिले फैन नल होनी किंतु ठाकुर फैन रे नांती एई जो बोध एटा हला बोध तो अच्छा सी सिपाही दांकर मु गोटे कथा उदाहरण निजे भुवनेश्वर रे मु 12 वर्ष 15 वर्ष तले ए घटनाटा घटितला जतबेले मोबाइल फोन होई नथिला सेतबेले पूजनीय सिपाही दा भुवनेश्वर अवस्थान करतांती पूज्यपाद दादा कलिकता रे थांती जस्ट सेतबेले ऋषि सेनापति दायित्व रे थिले ऋषि भाई रभाई अलेख चक्र इत्यादि ऑफिस रे बसितिले हठात लैंड फोन रे फोन आसिला संगे संगे जागिरी डाकिलु जे आपनकर फोन आछि तो पूज्यपाद दादा करचंती सिपाही गले कथा हेले 10 मिनिट 15 मिनिट रवि विशाल भाई कर्सी दृष्टि चेयरटा बढ़े देले जे आपण बसिकी कथा होतु से किंतु से कथा सुनिलेनी एवं कथा हला परे फोनटा रखिले तांको खाली कहि देले इंगित रे जे बाबा सहित कथा होतली आपण चिंता करंतु
এইটা হচ্ছে বোধ। দাদা তো কলিକতাରେ ଥିଲେ, ସେ ଏଠି ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, କଣ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ନା? ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗଡ୍ ଇଜ omniscient, omnipresent and omnipotent, ଯୋଉଟା କି ରବି ଠାକୁର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ କେବଳ। ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ ହେଇନି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ କବି ହେଲେ କେମିତି? ତାପରେ ସେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି এই সিদ্ধান্ତରେ উপনীত ହେଲେ যে ଗଡ୍ ଭଗବାନ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନତା, ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ତାପରେ ସେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲା ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଖରାପ କରିପାରିବା? ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି କରିପାରିବା? ଅନ୍ୟକୁ କପଟତା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି এই ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି। ଆଉ ସେଇଭଳି ବୋଧ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା କଷ୍ଟ। সেই ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହୁଛି ଖାଲି ଶେଷ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, ବୁଝିଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, ଶ୍ରମିକ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଆପଣ ଲାଇନରେ ଠିଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଯାଗଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଯିବି। ସେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ସବୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଲାଳସା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ତ ନ ଜଗିଥାନ୍ତି ସବୁ ଦେଶ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସବୁ କରିଛ କିନ୍ତୁ ତୁମର ବି ନାମ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବ ଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗାଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିପାରନ୍ତା, ମୁଁ ଚାରି ଦେଶର ଚକା, ବୁଝିଲେ ନା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଭାବ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଡାକିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ନା ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିନି କି ବ୍ରତ କରିନି କି କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଭାଗ, ଏମାନେ ଏତେ କରିକିରି ଆଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କିଛି କରିନି। ନା ତୁମେ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଏକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନ ଯାହା ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ମନେ ପକାଅ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଖଟିଲେ ଖାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମଜୁରୀ ଆସିଲେ ମୋ ଘର ଚଳେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କରିପାରୁଛି? ନା ଜୀବନରେ ସେମିତି ଏକ କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ସେଠୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସେ ସେଠି କହିଲେ ହଁ ଥରେ ମୁଁ କାମ କରି ଆସୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଧରିକିରି ବସିଲି ଖାଇବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୁକୁର ଆସିକିରି ମୋ ମୁହଁକୁ ନେଇ ନିର୍ନିମେଷ ସମୟରେ ମତେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ଭୋକିଲା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ତାର ଖାଇବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତାର ଦେଖି, ତାର ଖାଇବାର ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ମତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡିଲି, ଆଉ ଖାଇବି କଣ ଭୁଲିଗଲି। ନା ତମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିକି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ୟୁ ଆର୍ ପରମିଟେଡ୍, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଏ ଜୀବନ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ମଧ୍ୟ, ଦଦାତୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଚ୍ୟୁତେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଛେ, ଏଟା ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦି ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ, ସବୁଠାରୁ ସରଳତମ ରାସ୍ତା ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଯାଗଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ତାହା ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବାର ଯୋଉ ଅଭିନବ ଉପାୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଜନ ଯାଜ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଦାଚାର, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ଯେତେ ଟିକେ ଯିଏ ପାଳନ କରିଛି ସେତେଟି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟା ବା କରୁଣାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛି। କୃପା ମାନେ କଣ? କରିକିରି ପାଇବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଟିକେ କରିଛି ସେ ସେତେ ଟିକେ ପାଇଛି। Who has come to the Supreme Father, some realization is guaranteed. ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଯେଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହେଇ ଉଠୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିବା
ଯେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ନିଜକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ଯେଭଳି ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ଭାଦ୍ର ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରମ ସାର୍ଥକତା ହେତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ମୋ ରଥଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫାଙ୍କିଦେଲି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସଜା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ଅର୍ଥାତ ଯେ ପିଲା ଜିଲା ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଭଳି ସେଇ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।